Abel Llagas, blue, and AJ Bustamante by red. First round of this boxing game. Subscribe to my channel, Merpags. Don't forget and push the notification button para ma-update sa atong mga dula, guys. Ayan. And like. Please like. So, mo ni ginahimo guys para magmaayo ni sila mga boxer. Sparring gyud. Relax lang, di magigil. Magigil ka diya, wa kay padaog. Urot imong kusog. Kuan lang, timing. Kaduanan ni nila, no? Isa mo kay Kani. Kailan yung baging? May guard ni AJ ba? Op, igo! Op! Oh, sige. Sudlagi ka ni Abel. Pagkawas mo bilang atong piro. Hey, Pilisel! Go, Tang! Go, Tang! Go, Tang! Tanggal. Ang kanang liston. Wala mo ka. Ang imong tuod yung nilayo ba? Okay. Padayon. Pag Jumping. Siting si Mohok. Mohok ni Mobile, iset Ben. Hindi ka, balus. counter. Tanawa, Ji. Ji, labay mo to, Ji. Jump, Ji. Ah, yung guard. Ben. Sige! Ah, nice. Ji. Tusok, Ji. Ji. Tingog lang ang gagawas niya, wala sumbag. Sumbag. Sumbag di. Oh, kurang ka lang, gawas niya. Gawas niya. Kurang ka, gawas. Break. 1, 2, 3, 4, Wa mo ka sumbag. 6, 7, 8. Ana. Gawas ka, gawas, tulak, Bang, jab, straight. Yee, natural lang na, sa boxing, naagin na. Sige, takot. Sakit. Sige lang. Ah, time na. Atay na. Okay, tama na. Dili lagi na pwede. Sakit